إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أن أرحب بكم على قناتكم طلي برمجة، قناة تعلم لغات البرمجيات من الصفر. في هذا الفيديو إن شاء الله ودائما في إطار لغات البرمجة سي غنشوفوا un autre exercice concernant les variables. Alors, écrire un programme en C qui permet de lire et d'afficher la moyenne de trois nombres avec 2 chiffres après la virgule. Donc, on aura besoin de 3 variables, A, B et C. نحتاج 3 ديال les variables A, B et C de type entier. L'exercice, il y a 3 nombres qui représentent les valeurs saisies par l'utilisateur, donc A, B et C. كيمثلوا لنا لي فالور اللي غيسيزيهم ليوتيليزاتور. دونك غادي نعطيوه 3 ميساج ولا ان سول ميساج سيزير A et B et C, où A et B et C représentent les valeurs اللي غيسيزيهم ليوتيليزاتور من الكلافي. وغادي نحتاجو عاوتاني une variable de type float M qui représente la moyenne de ces 3 nombres, يعني A plus B plus C divisé par 3, puisqu'il y a 3 ديال les nombres, غادي تعطينا la moyenne اللي هي M de type float. علاش de type float؟ حيتاش il a demandé 2 chiffres après la virgule, donc غادي خصنا نخدموا la virgule. غادي نحتاجوا un nombre فيه la virgule, la moyenne فيها la virgule. Puisqu'on a une division, أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن في لونغاج سي عندنا 2 divisions. Division entière. La division entière هي اللي فيها les deux A ou B de type entier, يعني A ou B بجوج بهم عندهم un type entier de type nombre. اش غادي يعطيونا؟ غادي يعطيونا un type entier, يعني le résultat غادي يكون de type entier. Exemple 3 divisé par 2 غادي يعطينا 1 de type entier. ما غاديش يعطينا 1,5 parce que 1,5 de type float. On a 2 opérateurs A et B de type entier, غادي يعطيونا un type entier من طبيعة الحال. وعندنا 5 divisé par 2 غادي يعطينا 2، ما غاديش يعطينا 2,5. Donc حيتاش le 2 c'est de type entier. L'autre division c'est la division réelle. La division réelle هي اللي فيها au moins واحد في هذوك لي زوبيراتور دو تيب فلوت، سوا A سوا B اللي كان فيهم دو تيب فلوت، دونك لو ريزولتا غادي يكون دو تيب فلوت. اكزومبل الا درنا 3,0 ديفيزي بار 2 غادي يعطينا 1,5، ولا درنا 5 ديفيزي بار 2,0 غادي يعطينا 2,5 بليتو باردون. دونك هذه هي لا ديفيزيون ريال. لا ديفيزيون ريال هي اللي كيكون فيها او موان واحد من لي زوبيراتور دو تيب فلوت. Pour notre exemple, عندنا A plus B plus C de type entier وعندنا divisé par 3 le nombre ديال les nombres. Le nombre ديال les nombres يعني عندنا 3 ديال les nombres A plus B plus C divisé par 3، يعني les deux opérateurs ce sont de type entier. اش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لو تيب entier. دونك حنا ما بغيناش دو تيب entier حيتاش il a demandé 2 chiffres après la virgule. دونك دو تيب entier ما غاديش يخرج لنا هذا البلان هذا. باش نحلوا هذا المشكل هذا كاين واحد لا تكنيك اللي سميتها كونفيرسيون دو تيب او لا كاست، سميتها كاست. دونك هذه سي فونكسيون اللي سميتها فلوت بريديفيني اون سي. Une fois que la fonction qui permet les paramètres A plus B plus C, يعني هذاك la somme de A plus B plus C elle est de type entier. Une fois كندخلوا ليه la fonction float كيدير له la conversion وكيرجعوا de type float. Pour résoudre هذا البروبليم هذا كنديروا float، يعني عندنا A plus B plus C elle est de type entier. باش نرجعوا de type float كنستعملوا هاد لا فونكسيون فلوت اللي ديجا بريديفيني في لو لونغاج سي، وكنديفيزيو بار 3. 3 سي دو تيب اونتيي ماشي مشكل. اش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لو تيب فلوت اللي كنقلبوا عليه، يعني فيه لا فيرغول.
Donc, on a le pratique pour bien comprendre l'exercice. La première des choses, il y a la déclaration des variables. Il y a 3 variables de type entier, A et B et C, ou on a une autre variable de type float. Donc, on déclare les 3 premiers, A, B, C, point virgule. Déclarer la 4e variable de type float. Donc, le main, l'utilisateur de saisir le premier nombre, donner le nombre 1, on slash n pour retour à la ligne, point virgule toujours. On lit la variable A avec la fonction scanf, de quel type A, c'est de type entier, donc %d, virgule, l'adresse mémoire de A. La même chose pour demander à l'utilisateur de saisir le nombre 2, donc de saisir B, donner le nombre 2. Donc, هنا غيسيزي la valeur اللي غادي تحط في la variable B. نفس الشيء pour la variable C. غادي نطلبوا له يسيزي le troisième nombre, وهذا le nombre il sera stocké dans la variable C. من بعد غادي نديروا le calcul de la moyenne. Donc, M reçoit A plus B plus C divisé par 3. On a 3 nombres, le nombre des nombres. Yani la somme de A plus B plus C divisé par 3, il y a la moyenne. Il ne reste que d'afficher le message contenant le résultat. Donc, print if. La moyenne de le premier nombre, c'est A. De quel type? De type entier. Donc, %d. Virgule. Le deuxième nombre, c'est B. De quel type? De type entier. Donc, aussi, c'est %d. Et, donc, la moyenne de A et B et C. De quel type aussi? De type entier, %d. La moyenne de A, B et C est 2 points. De quel type le résultat? Le résultat sera de type float. Et l'exercice, on a 2 virgules après, 2 chiffres après la virgule. Donc, باش نقولوا له يعطينا 2 chiffres après la virgule de type float, %, point, 2. Point 2, ça veut dire que 2 chiffres après la virgule. Quand on a 3 chiffres après la virgule, on va dire 2.3. Et F. Donc, %F, c'est du type float. Virgule, A, B, C et M. Point virgule. Exécutif. Donc, donner le nombre 1, on appelle 5. Le nombre 2, on appelle 3. Le nombre 3, on appelle 2. Donc, voilà, la moyenne de 5, 3 et 2 est 3,00. Donc, on a la division entière. يعني هادو بثلاثة بهم de type entier. وحنا قسمنا على 3 اللي هو دو تيب اونتي يعني لي زوبيراتور كاملين دو تيب اونتي. دونك هنا لا ديفيزيون اونتيير. دونك غادي خصنا نخدموا لا ديفيزيون ريال اللي شفناها قبيله في البريزونطاسيون. دونك قلنا pour résoudre ce problème عندنا لا فونكسيون float pour résoudre هذا المشكل هذا.
كنزيدو فلوت اون فاريابل ان اوبيراتور من هاد لي زوبيراتور ديال لا ديفيزيون، سوا لهذا سوا لهذا. هنا زدنا لهذا دونك هادشي علاش باش في الاخر نحصلوا على ام دو تيب فلوت فيه الفيرغول. دونك اكزيكيتي ندير لي ميم نومبر 3 2 فوالا. هنا عطانا لا ديفيزيون ريال، يعني هنا حلينا المشكل. إخواني أخواتي، أتمنى أن تكون الاستفادة هي العنوان الأبرز لهذه الحصة. إلى هنا لم يبقى لي سوى أن أشكركم على متابعتكم ووفائكم لنا، وعدنا في حصة مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.